Sa pikas gabahin, di ay sigig paibog kunos armas paslak na yung kinisarihas. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga baitang hipos sa Dagbayan sa Danao. Pastor rin karon sa Mabugnaw Selda. Kini ko sa ka Secretary News ng Laki Human Gironda sa kapulisan sa Dagbayan sa Danao niadto kabilabay nga adlaw dito sa Purok Masitera, Duterte Street, Barangay Suba, Danao City. Ang dalagpan gila nga si Samuel Mainit Dagatan Secretary News og nimulupyo sa nasikatang lugar. Ang grupo ni Police ng Colonel Henrix Bangkulita, Hepe sa Danao City Police Station, uban siya mga sakop Gironda, ang panimalayan ni Dagatan. Pinasikat sa search warrant nga giluwatan ni Honorable Judge Maria Josefa Pinisa Ramos, President Judge sa RTC Branch 90 sa Danao City, gilosob o giserve kan Dagatan aron pangitaon kini ang armas. Wala magdugay, dunay nakitaan nga armas sulod sa panimalay nini ang pulis nga nag-search na recover sa mga pulis kini Osaka 30 revolver nga armas ulod sa pinanganan sa giserban og search warrant tulok ka og dunay tulo ka mga buhing bala sa maong armas tungod sa makuha o tungod sa nakuha nga armas himbit na nga gibasasan kini ilang target human gibasahan sa iyang katungod ang tinagpan magkatubang kini og kasong kalabasan sa RA 10511 o kalabasan sa paghupot og armas nga walay igong lisensya. Report sa Danao PNP katubang magilimot gyapon sa pagkaplas kadunay sa Santone Herbal Oil makatabang kini labi na katunay mga panuhot sa lawas. Santone Herbal Oil hinimo sa Yastohol Incorporated, mabalit sa mapasag butika sa iyong lugar. Alas ng Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik. XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.